8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। सेनेट करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन हुकाम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखा। सेनेट करारदाद का जायजा लिया है। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। माजी में भी इलेक्शन मौसम सरमा में होते रहे हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। इलेक्शन को पुरअमन अंदाज में कराना सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, हर शहरी की सलामती की जिम्मेदारी रियासत की होती है। सरकारी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। गवर्नर हाउस के पास माली इख्तियारात नहीं, लेकिन अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। कराची के बड़े बिजनेसमैनों का ताउन हासिल है और हम इसी वजह से इन तमाम इनिशिएटिव्स को कंप्लीट कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में और इस नए इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे मेरी यही अपील होगी कि हमने लोगों के लिए कुछ करना है। सिर्फ वादों और नारों से कुछ नहीं होने वाला। और आवाम से भी मैं ये कहूँगा कि इस बार उन्हीं लोगों को वोट दें जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शजील मेमन का इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा। कहा, नून लीग अवाम को धोखे ना दे। पाकिस्तान को एटमी ताकत जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी 2 मरतबा जेल से इलेक्शन लड़कर कामयाब हुए। मुल्क को, पाकिस्तान को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी हैवी प्राइस अपनी जान की सूरत में दी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना जाके किए सीपैक के लिए, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, और उस पर फिर एक अजीम मंसूबा सीपैक बनाया जाए, वो क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर बर वक्त इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, हम आइन और पार्लियामान की सरबुलंदी पर यकीन रखते हैं। अवाम को अपने हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब करने का मौका मिलना चाहिए। कोई सियासी जमात अकेले पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। GDA और नेशनल अलायंस भी पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने में नाकाम रहा। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का माजी इस बात की अक्कासी करता है कि हम आइन की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं। मैं समझता हूँ उस तारीख को साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और आवाम को अपने हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब करने का मुकम्मल हक। PTI ने मुल्क दुश्मनी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी के NA 244 से नामजद उम्मीदवार हाफिज अब्दुल बर कहते हैं कि अवाम ने एतमाद किया तो मसाइल तेजी से हल करेंगे। पीपल्स पार्टी पर अवाम का बढ़ता एतमाद इलेक्शन नताइज को वाज़ेह कर रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी सियासी मुहाज पर सरगर्म। NA 245 से उम्मीदवार सदीक अकबर और PS 118 के उम्मीदवार जान मोहम्मद के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वकार मेहदी ने कहा कि इंतखाबात से खौफजदा अफराद इलेक्शन के मुलतवी होने की अफवाहें फैला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले मंशूर पेश किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशान अलॉट ना हो सका। इलेक्शन कमीशन से NA 221 से चौधरी अतीक को तीर का निशान अलॉट करने का मुतालबा। खत में कहा गया कि उम्मीदवार को पार्टी टिकट जमा कराने के बाद भी इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। हर हमारे उम्मीदवार को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जाहिर किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर को हिदायत जारी करें। PP 20 और 21 के उम्मीदवारों को तीर का निशान अलॉट करने की दरख्वास्त। जुल्फकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का केस। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। गधा गाड़ी चलाने वाला भी इलेक्शन लड़ने हाई कोर्ट पहुंच गया। इलेक्शन अच्छी चीज नहीं, जाकर बच्चे पाले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। सवाल किया, किसके फ्रंटमैन हो? काफ लीग ने नामजद किया। माशूक जावरी का जवाब। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहर कायद में दरख्तों की कटाई का सिलसिला ना थम सका। गुलिस्तान जौहर से मजीद दरख्त काट लिए गए। सफूरा टाउन की इंतजामिया के
डी ए की حدود سے درخت کاٹ رہی ہے۔ کے ڈی اے نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ڈائریکٹر HR صفورہ ٹاؤن کے حکم پر درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ قیمتی لکڑی کہاں جا رہی ہے؟ ٹاؤن انتظامیہ کا جواب دینے سے گریز۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ درختوں کی کٹائی سے گلستان جوہر اجڑ رہا ہے۔ افسران کھل کر ملکی ترقی میں کردار ادا کریں، نیب تنگ نہیں کرے گی۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر احمد کی یقین دہانی۔ سندھ سیکریٹریٹ میں سول بیوروکریسی سے خطاب میں کہا کہ نیب کا مقصد مہذب انداز میں بدعنوانی کا خاتمہ کرنا ہے، نہ کہ کسی کو ڈرانا۔ انکوائری کے دوران کسی بھی افسر کا میڈیا ٹرائل نہیں ہوگا۔ نیب میں مقدمات ہونے پر تعمیری منصوبے نہیں رکنے چاہیے۔ NA 236 گلستان جوہر مغل ہزارہ گوٹھ میں مسائل کے انبار۔ علاقہ مکین بجلی اور گیس کی عدم فراہمی سے پریشان۔ حلقے میں 5,35,000 سے زائد ووٹرز۔ بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ۔ گیس بحران نے کراچی والوں کو چکرا دیا۔ پسماندہ کے علاوہ پوش علاقے بھی بحران کی زد میں۔ NA 238 روشن کالونی کے مکین بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان۔ علاقہ مکین کہتے ہیں گیس آتی نہیں جبکہ بھاری بل آ جاتے ہیں۔ لکڑیوں اور LPG کا استعمال بھی جیب پر بھاری پڑ رہا ہے۔ CNG سیکٹرز اور جنرل انڈسٹریز کو 2 روز بعد گیس کی فراہمی بحال۔ PS 101 کوکن سوسائٹی کے مکین گھر کی دہلیز پر لٹنے لگے۔ مکینوں کو اسٹریٹ کرائم کا سامنا۔ گیس مسائل پر بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ محلہ کمیٹی کوکن سوسائٹی نے کہا ہے کہ ووٹ اسی کو دیں گے جو 2002 جیسے ترقیاتی کام کر کے دکھائے گا۔ رنچوڑ لائن مارکیٹ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے دکاندار پریشان۔ صدر شاہد سوجیلا کہتے ہیں کہ کاروباری اوقات میں بجلی ملتی نہیں اور بھاری بل آ جاتے ہیں۔ گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے کاروبار متاثر ہو چکا۔ بجلی بحران پر قابو پانے کا مطالبہ۔ کراچی میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ضمنی امتحانات کا آغاز۔ میٹرک امتحانات کے لیے 42 مراکز قائم۔ 11,988 طلبہ کی شرکت۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 24,609 طلبہ شریک ہیں جبکہ 47 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ دوسری جانب میٹرک بورڈ کراچی کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ میٹرک کے پیپر شروع ہو گئے۔ طالب علم کو ایڈمٹ کارڈ نہ مل سکا۔ طالب علم بورڈ آفس کے چکر کاٹنے پر مجبور۔ انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی۔ ایڈمٹ کارڈ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ طالب علم کا شکوہ۔ دیری نہیں ہو گئی، ہمارے کو خوار کرا رہے، کبھی تو گیٹ سے اندر نہیں چھوڑے، کبھی اپنی ٹائمنگ میں یہ لوگ مسئلہ کر رہے کہ 4 بجے بند ہوتا ہے، 3 بجے بند ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں، جس ٹائم پہ آ رہے تو یہ بند ہو جاتا ہے اور یہ دیتے ہی نہیں۔ اتنی بڑی بڑی لائنیں ہوتی ہیں جو ان کو کراس کر کے آ جاتی ہے تو بولتے ٹائم ختم ہو گیا، کل آ جانا۔ ریلوے نے مسافروں کی مشکلات بڑھا دی۔ کراچی سے لاہور جانے والی پاک بزنس کو کراچی ایکسپریس میں ضم کر دیا گیا۔ لاہور سے کراچی آنے والی پاک بزنس بھی کراچی ایکسپریس میں ضم۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کاروبار کا مندی پر اختتام۔ ہنر انڈیکس میں 368 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 64,269 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا ہو کر 280 روپے 24 پیسے پر بند ہوا۔ غذائی اجناس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ ہول سیل سطح پر دال اور چاول 5 سے 10 روپے کلو مہنگے۔ دال مونگ 50 روپے مہنگی ہو کر 320 روپے کلو ہو گئی۔ دال چنا 20 روپے اضافے کے بعد 240 روپے کلو میں دستیاب۔ دال مسور 5 روپے مہنگی ہو کر 280 روپے کلو۔ سپر باسمتی چاول 20 روپے مہنگے 300 روپے کلو میں فروخت۔ پرانے باسمتی چاول کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ 390 روپے کلو میں دستیاب۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ کھیرے 40 روپے مہنگے ہو کر 160 روپے کلو ہو گئے۔ ٹماٹر 20 روپے اضافے سے 140 روپے کلو میں دستیاب۔ پیاز 20 روپے مہنگے ہو کر 240 روپے کلو میں فروخت۔ مٹر 20 روپے مہنگے 260 روپے میں دستیاب۔ آلو 100، گاجر 120، پھول گوبھی 160 اور بھنڈی 320 روپے کلو۔ شہریوں کا سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ۔ جعلی اور اسمگل شدہ سگریٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ریجنل ٹیکس آفس 1 کراچی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ 235 دکانوں سے 3 لاکھ غیر قانونی سگریٹ ضبط کر لیے گئے۔
साल से लापता पुलिस कांस्टेबल की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में समाअत। बाजियाबी के लिए क्या इकदाम हुए हैं, अदालत का डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से इस्तफसार। 25 JITs हो चुकी, शहरी की तलाश जारी है। बेटा 3 साल से लापता, तनख्वाह भी बंद कर दी गई। वालिद का मौक़िफ़, अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। बल्दिया टाउन के पार्क में सर्कस और कमर्शियल सरगर्मियों का केस। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रफाही प्लॉट पर तिजारती सरगर्मियां नहीं हो सकती। एंट्री और पार्किंग फीस वसूल करना भी खिलाफ कानून है। सिंध हाई कोर्ट का KMC समेत दीगर को नोटिस। 16 जनवरी को फरीकैन से जवाब तलब। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार। हवा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 251 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने का मशवरा। और हॉकी को जिंदा रखने के लिए ग्रास रूट लेवल पर टूर्नामेंट का इनेकाद जरूरी है। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन कहते हैं कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हॉकी होगी तो बच्चों में दिलचस्पी बढ़ेगी। मेरे साथ कई ओलंपियंस बगैर किसी मुआवजे के एकेडमी में काम कर रहे हैं। टूर्नामेंट के इनेकाद पर रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया।